नमस्कार किटुन डुडुन किचन ने आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। हलदी पत्र पिठा बा एंडुरी पिठा यार बास्ना रे पूरा घर महकी उठुछि। केवल जड़े ओडिया ही यार स्वाद को जानी परिबो। आज मु आपण मानक पई प्रथमाष्टमी स्पेशल एंडुरी पिठार रेसिपी नहीं आसी। देखंतु पिठा एठी केते हालुका पूरा तुला परी नरम बनिछि। एही परी परफेक्ट पिठा बनैबा को हेले प्लीज मो भिडियोटी को संपूर्ण देखा अनुरोध रहिला। आशा करुछि आज ही रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसीबो। तेबे चलंतु देखि नबा एंडुरी पिठा बनैबा पई प्रथमे चलंतु यार आण प्रस्तुत करि नबा। एथि पई मु नै जाइछि 2 कप अरुआ चाउल। जो कप रे मु अरुआ चाउल 2 कप नैछि सेम कप रे मु नै जाइछि 1 कप एवं 1/4 कप बिरी। एवं एबे बिरी एवं चाउल को अलग अलग करी आमे भल भाबरे 2 ରୁ 3 थर धोई नबा। एही परी भल भाबरे हाथ रे मकची 2 ରୁ 3 थर भल भाबरे धोई नबा जेपरी एथिरे थिबा धळा पानी गुडी को सब बाहरी जिवो। एहा परे आमे एथिरे देखंतु मेठी बिरी एवं चाउल को भल भाबरे धोई नेछि। एबे एथिरे पानी देई आमे एहा को 5 ରୁ 6 घंटा पर्यंत कभर करि नबा। यह भल भाबरे जेपरी बतुरी जीवो। बिरी चाउल जेते टाइम अधिक टाइम बतुरीबो पिठा हमर सेते हालुका बनिबो। देखंतु मु एठी बिरी चाउल को अलग अलग करी बतुरै नेछि। 5 ରୁ 6 घंटा पर्यंत आमे एही परी याको बतुरै नबा। 5 ରୁ 6 घंटा परे देखंतु बिरी चाउल एठी मोर बहुत भल भाबरे बतुरी जाइछि। आपण चाहिले याको ओवरनाइट मध्य बतुरै परिबे। देखंतु बिरी एठी बहुत भल भाबरे बतुरिछि, चाउल मध्य भल भाबरे बतुरिछि। एबे आमे चाउल रो पानी को बाहर करि नबा, किंतु बिरी रो पानी को बाहर करिबानी। काहे कि मु ताहा निश्चिंत कहिबी। एबे देखंतु मु चाउल रो पानी सब बाहर करि नेछि, बिरी रो पानी को बाहर करिनी। एबे गोटे ग्राइंडिंग जार नै आमे बिरी सब सेतरे देई दबा। पानी बाहर करी एही परी छाणी बिरी रो देई दबा। एबे जो बिरी पानी रहिला सेई पानी अल्प देई एबे आमे बिरी को ग्राइंडिंग करिबा। एहा बिरी पानी देई ग्राइंडिंग करले हमर बिरी बहुत हालुका बनि थाए। देखंतु म एठी भल भाबरे ग्राइंड करि नेछि। एबे गोटे बड़ जागा रे ए बिरी रो बैटर को आमे बाहर करि नबा। देखंतु एठी बिरी हमर भल भाबरे ग्राइंडिंग करि नेछि। एबे एहा को गोटे डायरेक्शन ने आमे 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत एही परी घांटी नबा जेपरी बिरी पूरा हमर हालुका हेई जिवो। जेते आपण बिरी को घांटीबे बिरी सेते आपणकर हालुका बनिबो एवं पिठा सेते नरम बनिबो। एबे सेम ग्राइंडिंग जार रे मु नै जाइछि अरुआ चाउल। सेथिरे मध्य सेही बिरी पानी अल्प किछि देई एहाको ग्राइंड करि नेछि। बैटर को बिल्कुल भी पतला करिवे नहीं, नहले हमर पिठा भल बनिबो नहीं। देखंतु मु एठी चाउल को मध्य ग्राइंड करि नेछि, बिरी सहित ताको देई देउछि। एबे बिरी चाउल आमे भल भाबरे एही परी गोटे डायरेक्शन ने 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत भल भाबरे एहाको आमे मिक्स करिबा। देखंतु एही परी भाबरे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत भल भाबरे मिक्स करिबा। एबे सेतिरे मु देई देछि स्वाद अनुसार लूण। एहाको मध्य बिरी चाउल सहित भल भाबरे आमे मिसई नबा। देखंतु एबे हमर बिरी चाउल बैटर पूरा रेडी। एबे एहाको आमे कवर करी ओवरनाइट पर्यंत छाड़ी दबा जेपरी बिरी हमर भल भाबरे फुली जिवो। एबे एहार चलंतु स्टफिंग बनैबा। गोटे पैन को मु गरम करी सेथिरे नै जाइछि गोटे कप गुड़ एठी मोर खंड खंड अछि, सेति पई मु 2 चम्मच सेथिरे पानी नै एहाको भल भाबरे मेल्ट करि नउछि। देखंतु एठी गुड़ मोर भल भाबरे मेल्ट हो जाइछि। एबे एथिरे मु गोटे कप कोरा नड़िया को देई दोछि। नड़िया को देई देई गुड़ सहित एहा को 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भल भाबरे एही परी मिक्स करि नबा। जेपरी गुड़ सहित नड़िया भल भाबरे हमर मिसि जिवो। देखंतु एही परी भल भाबरे मिक्स करि नबा। गैस रो फ्लेम को एठी मीडियम रे रखिबे। एबे एथिरे मु किछि ड्राई फ्रूट्स को एही परी छोट छोट करी काटि नेछि।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ହେବ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ପାଇଁ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଛୋଟ ଥାଏ ତେବେ ସେହିପରି ଗୋଟା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ପତ୍ର ଥିଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ 1ରୁ 2 ଥର ଏହିପରି ମିଶାଇ ନେବା। ଏହିପରି ବ୍ୟାଟର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣ ରଖିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଳଦୀ ପତ୍ର ନେଇ ପତ୍ରର ମଝିରେ ଏହିପରି ମୁଁ ଯେପରି ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହିପରି ଆପଣ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେବେ। ଏହିପରି ଦେଲେ ବ୍ୟାଟର ଆମର ଆଉ ପତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦେଇ ଏହାର ମଝିରେ ପୁରା ଆପଣ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦେବେ, ଯେପରି ପତ୍ର 2 ସାଇଡ଼କୁ ବଳିକି ରହିଥିବ। ଏବଂ ଏବେ ଏହିପରି ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମସେ ଆମର ପିଠା ବ୍ୟାଟର ପୁରା ମଝିରେ ରହିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପତ୍ର ନେଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ପତ୍ରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏହିପରି ଦେବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି, ନହେଲେ ବ୍ୟାଟର ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଏହିପରି ଏହାକୁ ଲମ୍ବାରେ ଆମେ ଏହିପରି ପତ୍ରର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଏବେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦେବା ଏହାର ବିଲକୁଲ ମିଡ଼ିଲରେ। ଏହିପରି ମଝିରେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ହାଲୁକା ଏହିପରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା ପତ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମସେ ଆମର ପିଠା ସବୁ ବନିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ମୁଁ 4ଟି ପିଠା ଏହିପରି ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇ ନେଇଛି। ଏହା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଠାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ପାଣି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ରଖି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଏବେ କଭର କରି ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠା ମୋର ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଏଥିରୁ ପତ୍ର ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ନହେଲେ ପିଠା ଆମର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ବାସ୍ନା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଏହିପରି ଥରେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଲି ସେହିପରି ଥରେ ପିଠା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।